ايه في سنة 2022. نتابع هذا الشريط للأسماء المرشحة. نتابع أحسن مدرب لهذه السنة. حق مشيخة المدرب الذي يقود فريق سيبا الترسانيك موسم 2022 استثنائيا للمدرب الجزائري قدم فيه مشوارا جيدا. وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي والذي انتقل المغرب للتألق على المستوى العالي في نهائيات كأس العالم في قطر، حيث حقق مشوارا استثنائيا لم يسبق لاي منتخب افريقي على مثله في المونديال، حيث وصل مع المنتخب الوطني المغربي الى نصف النهائي، تجاوز عدة منتخبات قوية، الامر الذي جعله يحظى بحضور قوي وبامكانية التتويج. على الصورة يظهر علي سيسي المدرب السنغالي الذي يسعى للحفاظ على جائزة الكاف التي منحت له كأفضل مدرب العام والتي توج بها السنة الماضية 2022 عن جدار الاستحقاق بعد تألقه مع المنتخب السنغالي الذي قدم للتتويج بلقب كأس الأمم الأفريقية. أمام هذه الأسماء التي تدعمكم إياكم مشاهدينا الكرام، من هو المنتخب الذي أو من هو المدرب الذي قاد منتخب بلاده ويستحق أن يتوج أفضل مدرب للمنتخب لهذه السنة؟ توزيع الجائزة سيكون بعد لحظات. Africa Player of the Year. He went on to win the Olympics in 1996. Please put your hands together for Mr. Emmanuel Amuneke, ladies and gentlemen. إذا الاسم الذي سيدخل نادي جمار أو إلى هذه المنصة وأتوجه مباشرة للإعلان هوية أفضل مدرب لهذه السنة. من يقول؟ نتابع. Good evening, ladies and gentlemen. Before I announce the winner, I will want to appreciate the CAF organization and also say for me, I appreciate from the bottom of my heart. Thank you very much. وليد الركراكي أفضل مدرب منتخب في أفريقيا لهذه السنة، جائزة تأتيه من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم اعترافا بمجهوداته وعلى مساره الذي كان حافلا وناجحا. وليد الركراكي الذي حقق مشاركة جيدة والوصول بشكل رائع لأعتد المحافل الدولية. تمكن وليد الركراكي في وقت وجيز من تشكيل تركيبة قوية مع أسود الأطلس، كما برزت مهاراته وخبرته التكتيكية مما جعله يقود المنتخب المغربي يصبح أحد المنتخبات التي تطبق كرة قدم جميلة على المستوى العالمي. Alors, نبدأ بالremerciements après les galettes de Thierry Creyla, le plus important, et après j'aurai un petit message à passer. Alors naturellement, je voudrais remercier Sa Majesté, pour sa vision et surtout pour tout ce qu'il fait pour le football et notre pays tous les jours, et surtout l'énergie qu'il nous a donnée avant la Coupe du Monde, pendant et après. Les joueurs, bien sûr, parce que sans les joueurs, et chaque entraîneur le sait, on n'est rien du tout, on dépend beaucoup des joueurs, et merci à eux d'avoir cru dans cette Coupe du Monde au projet de pouvoir gagner cette Coupe du Monde et d'avoir donné le maximum. Remercier mon staff, bien sûr, qui est au quotidien pour nous les coachs, qui nous aident. Et quand je parle de staff, c'est pas que le staff technique, il y a tous les gens à la fédération qui travaillent avec nous dans l'organisation, du chargé de matériel au staff médical. Ensuite, que j'oublie pas bien sûr, mon président, Nozer Gère, pour la confiance qu'il m'a accordée avant la Coupe du Monde. C'était pas évident et je le remercierai jamais assez de la confiance. Pour finir, mon épouse, mes enfants, parce que derrière chaque entraîneur, il y a une femme et des enfants qui, tous les sacrifices qui nous permettent d'avancer. On n'est pas beaucoup à la maison, on est souvent la tête ailleurs et ils prennent le temps de nous soutenir.
Et ça, c'était important pour moi. Pour finir, il y a Lyon, mais il y a Ben Chira aussi. Pour moi, ce titre, bien sûr qu'il fait plaisir, je ne vais pas vous mentir, mais je pense que tous les entraîneurs le méritent parce que c'est pas évident. C'est un métier qui est très difficile pour nous et chaque entraîneur a une équipe et c'est toujours compliqué pour eux. Et pour finir, pour l'Afrique, j'ai toujours dit qu'on représentait l'Afrique à la Coupe du Monde et je vous dis qu'on est ensemble. On avancera ensemble et Inch'Allah, on va gagner ensemble. Voilà, merci. Thank you so much. Mesdames, Messieurs,